जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आज आलोचना करिबा आमर राष्ट्र निर्माता महावीर स्वामी विषय ख्रीष्टपूर्व 599 अर्थात 2580 वर्ष पूर्वर कथा। यज्ञ एवं रीतिनीति नाम हिंसार खोलाखोली तांडव हेउथिला। धर्म नाम समाज रे अनेक विकृति व्यापी जाइथिला। पारंपरिक सांप्रदायिकता हेतु जातीय एकता विच्छिन्न हो जाइथिला। एभली एक परिवर्तनशील परिस्थिति रे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी परि पवित्र दिन रे कुंड गाँर राजा सिद्धार्थ एवं राणी त्रिशलांक ऐरसरु राजकुमार वर्धमानंक जन्म होइथिला। तांकर मूल जन्म स्थान थिला वैशाली अर्थात बसाड नगर निकट कृष्ण ग्राम। वैशाली लिच्छवी गणतंत्रर राजधानी थिला। तांको पिता इक्ष्वाकु राजवंशर काश्यप गोत्री क्षत्रिय थिले। माता त्रिशला वैशालीर राजा चेतकंक बड़ कन्या थिले। श्वेतांबर माने विश्वास करती जे से राजा चेतकंक भौणी थिले। तांको जन्मदिन ठारू राज्यर समृद्धता दिन को दिन बढ़िबारे लागिला। तेणु तांको नाम वर्धमान रखागला। वर्धमान पिला दिनरू बहुत शक्तिशाली थिले। 8 वर्ष बयस रे दिने खेलिबा बेले से एक विराट अजगरर लांज को धरी ताकू बहुत दूर को फिंगी देले। सेबे ठारू तांकू महावीर कुहागला। राजमहल रे रहुथिले मध्य महावीर भोगवासना प्रति आसक्त नथिले। शरीरर क्षणभंगुरता एवं भोगर असारता को अनुभव करी 30 वर्ष बयस रे से अनंत सुख पाइबा पाई राजसुख त्याग कले एवं दीक्षा ग्रहण करी गृह त्यागी होइथिले। राग द्वेष परी आत्मविकार गुड़ी को जय करिबा पाई से 12 वर्ष पर्यंत निर्जन जंगल अंचल रे कठोर तपस्या करिथिले। 42 वर्ष बयस रे कैवल्य प्राप्ति परे से जीन भाव रे परिचित हेले। कैवल्य हासिल करिबा परे से काश्मीर, कुरु, कोशल, मगध, मिथिला, गांधार इत्यादि जनपद रे बुलाबुली करी धर्मचक्र को प्रचार करिबारे लागिले। तांकर धार्मिक समावेश को समभासरण कुहा जाउथिला। समस्त जाति एवं वर्णर लोक माने समस्त भेदभाव भूली एही सभा गुड़िकरे सम्मिलित हेउथिले। महावीर क्रमागत भाव बिहार अर्थात भ्रमण करुथिले। एही कारणरू बिहार नाम भारत एक राज्य प्रसिद्ध है। बिहारर अनेक सहरर नाम जेपरी वर्धमान, वीरभूमि, सिंहभूमि इत्यादि तांको नामरे नामित। भगवान महावीर धर्मर एक नूतन व्याख्या देइथिले। अहिंसा भित्तिरे एहाकु प्रतिष्ठा करी से अहिंसा को परम धर्म बोली कहिथिले। तांको द्वारा प्रदर्शित मार्गरे पंच महाव्रत पालन उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। एही 5टी महाव्रत हेउछि अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अमैथुन एवं अपरिग्रह। से मानवीय गुण एवं कार्यर प्राथमिकता उपरे जैन धर्मर मूलदुआ पकाइथिले। जैन धर्मर एही विश्वास जे ब्रह्मांड अनादि अटे एवं एही 6टी उपादान द्वारा गठित जाहाकू द्रव्य मध्य कुहा जाए। सेही तत्व मध्य अनादि अटे। एही 6टी तत्व हेउछि जीव, पुड्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओ काल। जैन दर्शन अनुजाई सत्यर अनेक दिग अछि एवं आमे केउ दिग को देखिबा सेही दिगटी आमको सत्य परि देखा जाए। तेणु प्रकृत दर्शन हेउछि अनेकांतवाद।
ଏହି କାରଣରୁ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ସେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ଏହାକୁ 7ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀ ନୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ନିଜର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମଳ କରୁଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଋଷଭଦେବ। ଦ୍ୱାବିଂଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନେମିନାଥ ଏବଂ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ। ସେ 874 ବିକ୍ରମ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମ୍ୟବାଦର ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମତା ଏବଂ ସମରସତା। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ବିକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାବୀର ପାରମ୍ପରିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାବୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବା ଏବଂ ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାନତାର ଏହି ଭୂମିକା ହେତୁ ମହାବୀର ଅପରିଗ୍ରହରେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସର୍ବୋଦୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ବନସ୍ପତିରେ ଚେତନା ସ୍ଥାପନ କରି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଅହିଂସା ନିୟମ ଦେଇ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜୈନ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିର ମନ୍ଦତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅପଭ୍ରଂଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଯେ ସେ ମାନବକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଚାରାଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରାଧ୍ୟୟନ, ଦଶ ବୈକାଳିକ, ଚୂଳିକା, ଦଶାଶ୍ରୁତ, ସ୍କନ୍ଧସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରକୃତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାତୃଧର୍ମ କଥାସୂତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ମହାବୀର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦୀପାବଳି ଦିନ ପାୱାପୁରୀରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।